नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम दूत माने चली जाओ राज्य प्रचार कर दियो विशिष्ट मर्कटर उत्पात हेतु द्वारका जंगल को जे जीव से मृत्युवरण करिवो चारिआड़ जाक प्रचार हो गला समस्त भयभीत हो गले मांकड़ उत्पात मांकड़ मातीची रे बापा मांकड़ मातीची मांकड़ मातीची तेणु एमाने कही गले प्रभु जानिले कही तो जीवेनी मो भक्त आसुची मो भक्त सहित ये दुनिया रे अनेक गर्वी अछंती अहंकारी अछंती दर्पिष्ट अछंती से मोरी निकट रे थाई मध्य गर्व करूछंती तांकु टिके हनु सहित आज भेट करेदबा से किए हनु को जदि द्वारका को न आना जाए ताले भक्त भगवान को मिलित हबो नहीं मिलन हबो नहीं तेणु प्रभु कौन कले कले जन को मते पठे को पड़िबो जे भाबुची मोर माने विशाल शक्ति मो ठर योद्धा ये दुनिया रे कही नाही ताकू टिके पठे दबा से गर्वी किए मु तो किए कहूची तुम आगुरु कहि दलनी बढ़िया बढ़िया ओ बाबू रम्यक बिहारी हकारी श्री हरि देले अनुज्ञा अनुज्ञा देले वर्तमान रम्यक दीपरा विचरण करुवा राट बी बइले पक्षीराज बइले सम्राट पक्षीराज गरुड़ भगवान बाहन से पक्षीराज गरुड़ को प्रभु कहिली स्मरण करवा मात्र गरुड़ पक्ष विस्तार कर आसी पहुंच जाइए पक्षीराज गरुड़ पक्षीराज गरुड़ आसी पहुंच गला कला प्रभु आज्ञा दियन पक्षीराज गरुड़ छाड़ू छाड़ू पछ करना सभा को पछ करना साठ पका छाड़े हाँ गरुड़ से ये गरुड़ बोबूची नहीं गरुड़ बोबूची ना जमी गोटे साप बेगू धरला मैंने माड़ी बसला बेली क्या पक्षीराज गरुड़ तमें जा मुझे नहीं पारे एका जीव द्वारका जंगल देखिबो गोटे विशिष्ट मर्कट बड़ मांकड़टे बस ताको जाई कहबो तुमको राजा बलराम रखिछंती तुरंत आसी तमे साक्षात कर ताहा नले राजा को साक्षात न कले तुमरा शिरच्छेद करा जीवो बोली राजा निर्देश करछंती रे मर्कट तुरंत जा आज्ञा द्वारका रे कोना केही नथिले माने पूरा सामान्य मांकड़ ताकू मु जीवी आपनकर बाहन मु जीवी ताकू डाकिरा पई मोर तो गोटे प्लास्टिक पक्षीराज गरुड़ मन भीतर कथा अंतर्जामी जानी देले जानिले नहीं चले लागिला अपमान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कला हे अंतर्जामी प्रभु मु तार आपण को ऊपर रहू नुहे मु आपणकर बाहन ये द्वारका कोन केही ना एई कामटा कर दबा पई आपण मटे गोटे दूत कार्य पठौछती मु होउची विराट पक्षीराज मु पुणी रम्यक दीपर राजा पुणी द्वितीयतः आपणकर बाहन आपण को मु बहन करी मोर आत्मसम्मान केते उच्च ये द्वारकार दूत कार्य करने गोटे मांकड़ दूत हेबी मु आपण मते पठौछंती अपमान लगिला भगवान हसी देले कहले गरुड़
मनरे कहीं कथा भावुच तुमे जदि ये कार्य को अन्य कौन सी शक्तिशाली योद्धा करि पारि थांता ताले मु तमे गुडा कि न थांती तेणु हे गरुड़ ए कार्य तमे ही करिवो आउ कहा द्वारा हेई परिबो प्रभु जदि गोटिया कार्य को केही करि पारेनी सेठी जेते निच कार्यटा हेई थाउ ताकू जिए कर दो से बहादुरी नबो ना नहीं बहादुरी तमे जा चाली पक्षीराज गरुड़ पक्ष विस्तार करी उड़ी उड़ी चली द्वारका जंगल रे कोठी गोटा मांकड़ बस्ती जाई ताकू डाकी अनुबसिची राम नाम जप करूची केही नांती सेठी पक्षीराज गरुड़ जत बड़े चतुर्दिग भ्रमण करूची कौन देखिला से कौन देखिला अरे उड़ी कासा पे ये गहन कानले ये देखिला कि सम्राट बसिची पक्षीराज गरुड़ पक्ष विस्तार कर जंगल चतुर्पार्श्व बुली आसला देखी पकेला एठी गोटे बड़ मांकड़टे बसी रे ये कौन गोटे गुण गुण जप कर कान को शुभु राइट हनु जप कर श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय ओम राम राम मंत्र जप करुची ओम राम रामाय नमः पक्षीराज गरुड़ गर्जन तर्जन करी डाक देछि राजा बलराम कहते तुरंत जाई साक्षात कर दानल कर सुरक्षा करा जीव जेते बेले एतिकी कहते हनु को एगुड़ाक कि जना पड़ा हनु मन मन भाविला ये तो पक्षीराज गरुड़ा गर्भ में भांगी पड़ुची गला ये मांकड़ को ये गोटे पक्षी बाड़े देले समुद्र में पड़ अच्छा कर्ण गौहर निकट में थंड निवेश कर से कि शुणिलानी जो खूब तर्जन से बेले हनुमान भाविला गोटे किए कि मो राम नाम व्याघात सृष्टि कलानी आस्ते आस्ते कौन शब्द टिके टिके बढ़ुची गरुड़र पक्षी अच्छी से उड़ी पारे जी पक्ष विस्तार करदे दिवस मध्याह्न समय एत बड़ शक्तिशाली पक्षी से ता गर्जन हनु अनुभव करुची प्रभु दया हनु भाविला गोटे भण भणिया माछीटा हो बोधे माछीर पक्षी अच्छी से उड़े गरुड़र पक्षी अच्छी विशाल पक्ष से भी उड़े गरुड़ को चिंता कले यहाँ गोटे भण भणिया माछी कि यही कथा चिंता करी हनुमान कौन कले टिके हाथ बुले जो हाथ बुलाई गले से कौटी बापा शेषटा कह दो ये पक्षीराज पड़िला
ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ସେ ତ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗଣ୍ଡେ ବାଦନ୍ତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରକା ଦାଣ୍ଡ। ଗରୁଡ଼ର ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହାତଟା ଏମିତି ଜୋର ବାଜିଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁଲି 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 ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା ରାଜଦଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। କଣ ହେଲା କିରେ କି ଶବ୍ଦ ହେଲା? ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପାଟକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା। କଣ ପଡ଼ିଲା? ଭଗବାନ ସେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଗଲେ କହିଲେ କିଛି ହେଇନି ତମେ ଯା। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ କଥାକୁ ଉଭୟ ରଖିଦେଲେ। ଯା ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେଣି ଆମର ଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇକିରି ପଡିଛି। ହନୁର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡାରେ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ମୋ ହାତ ନ ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉଠିବନି। ପ୍ରଭୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଟିକେ ଅଭିନୟ କଲେ। ଡାକିଲେ ଗରୁଡ଼, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁର କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିଲେ ଯେମିତି। ହଁ ଗରୁଡ଼, ଗରୁଡ଼, ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଲି ଦ୍ୱାରକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ। କଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ତମକୁ ହେଲା? ତମେ ଆସୁ ଆସୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛ? ଶୋଇଛି କଣ ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ତମେ ଯାଇନା ସେଠିକି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇଥିଲ? ହଁ ସେ ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁ ଜୋରରେ ଡାକିଲି, ତା କାନ ପାଖରେ ଡାକିଲି। ସେ ମାଙ୍କଡ କଣ ଭାବିଲା, ଗୋଟାଏ ଜାବୁଡା ହେଇଥିଲା ମତେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଡି ଉଡି ଆସି ଏ ଦ୍ୱାରକା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଲି। ବନ୍ଦ ହୁଅ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ତମେ ସେ ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଡାକିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଡାକିଲା ପରେ ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ମାଇଲା, ତମେ ଆସି ଦ୍ୱାରକା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଲ। ଏ କଥା ଗରୁଡ଼ ତମେ କହୁଛ ତମ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ? ତମେ କିଏ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ରଥ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ। ତୁମର ନଖ ଅଛି, ଥଣ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ରେ। ତମେ କର ଭାଇ କିଛି ଦରକାର ବସ, ତାହେଲେ କୁହାଇ ଦେବେନି କିଛି। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ କହିଲା ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ତା ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ମନ ମନ ଭାବିଲା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଲି ବୋଲି। କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାବୁଡା ଖାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଭୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଥରହର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ତାର ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁସିଆରି ନଥିଲି ତ, ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲି। ତଥାପି ଦେଖ ଗରୁଡ଼ର ଦମ୍ଭ କେତେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ। ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ମନ ମନ ଭାବିଲାଣି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତା ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ହୁସିଆରି ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ତମେ ଟିକେ ହୁସିଆର ନଥିଲ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ଆଘାତଟା କରିଦେଲା। ଏଥର ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ଏଥରକ ଟିକେ ହୁସିଆରି ହୋଇ ସେ ମାଙ୍କଡ ନିକଟକୁ ଯାଅ। କାହିଁକି ଏଥରକ ଗଲେ ସେଇଠି ଗରୁଡ଼ ଧରା ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯିବିନି, ତା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ନା କାହିଁକି ଯିବନି? ଆଘାତ ଦେଇଛି ପୁଣି ମାରିଦବ, ଜମା ମାରିବନି। ସେ ଶୁଣ, ସେ ମାଙ୍କଡ କିଏ ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାଇଁ? ସେ ସାଧାରଣ ମର୍କଟ ନୁହେଁ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ। କଲେ ଶଙ୍କର ସୁମନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ
ଶିବଙ୍କର ସୁବରା ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗରିୟାନ ଶକ୍ତି ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ସେ ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ତମେ ମୋ ହନୁକୁ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରରେ ସେ କଣ ନ କରିଛି ଗସ୍ପତି କୃତ ବାରିଶଂ ମଶକି କୃତ ରାକ୍ଷସଂ ରାମାୟଣଂ ମହାଭାରତଂ ବନ୍ଦେ ନୀଳାତ୍ମଜୋ ସେଇଠି ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ଗୋରୁ ଖୋଜରେ ଥିବା ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଖୁରାରେ ଯୋଉ ପାଣି ଟିକେ ରହିଯିବ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେଇ ଗୋରୁ ଖୋଜ ଜଳ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ସାତଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘି ପାରିଥିଲା ଯିଏ ଡେଇଁ ପଡିଲା ଗସ୍ପତି କୃତ ବାରିଶଂ ମଶକି କୃତ ରାକ୍ଷସଂ ମଶକି ବୋଇଲେ ମଶା ଲଙ୍କା ପର୍ବତ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା ଏଗୁଡା শুধু ମଶା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୀରମାନେ କି ରାମ ପକ୍ଷ କି ରାବଣ ପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ବୀରମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହାର ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ହୀରାର ପଦକ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବନ ହୁଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମାନ ସେଇ ଅନିଳାତ୍ମଜ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିବା ରୂପ ବରସୁତ କେଶରୀ ମର୍କଟ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସେ କେଶରୀ ସେଇ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ଅମରତ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠା ଦମ୍ଭରେ ସେ ଦାମ୍ଭିକ ହନୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚାପୁଡାକୁ ତମେ ସହିତ ଏତିକି ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଅନ୍ୟ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାଣ ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା ମନେକର ଯଦି ଅନ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ କାହାକୁ ମାରିବିନି ବୋଲି ତମକୁ ପଠେଇଲି ଆଉ ଏଥର କବି ତମେ ଯିବ ନାଇଁ ରେ ବାବା ତମେ ଯିବ ଶିବ ତମେ ହିଁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯିବ ସେ ତମକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ ଯୋଉ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦବ ଏଥରକ ଗଲେ ସେ ତମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ସେଥରକ ଯାଇଥିଲ କହିଥିଲ ରାଜା ବଳରାମ ଜାବୁଡାଟା ଖାଇ ଏଥରକ ଯିବ କହିବ ତମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁବର ତିଳକ ସତ୍ୟ ସନାତନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଡକେଇଛନ୍ତି କହିବ ଯାହା ଜାବୁଡାଇ ମାରୁଥିଲା ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ସେ ରାମ ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା କହିବା ମାନେ ମୋ ଘଣ୍ଟିକା ଧରି ମାରିଦେବ କାହିଁକି ତମେ ତ ରାମ ଡକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବ କାହିଁ ସେ ତ ଆସିବ ରାମକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ମାରିଦେବ ମତେ ରାମ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ରାମ ନାହିଁ ହେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଗରୁଡ଼ ତୁ ଅନ୍ତରରୁ ଗର୍ବ ପୋଛି ଦିଅ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଦେଖ ଯାହାର ଗର୍ବ ବଢେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ହୁଏ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ମନେ ପକାଅ ମୁଁ ସେଇ ରାମ ଯିଏ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବି ତୁମର ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବବତ୍ ହନୁମାନ ବସିଛି ସେ ପବିତ୍ରମୟ ରାମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଓಂ ରାମ ରାମାୟ ନମଃ ଓଙ୍କାର ହଉଛି ପ୍रणବଧ୍ୱନି ରାମ ହଉଛି ବିଜୟ ରାମାୟ ନମଃ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ये पवित्र राम तारक संक्षिप्त मंत्र हनुमान जप करुछि ओम राम रामा
ସେଇଠି ସମୟ ସରିଲାଣି समय भी अधिका हो गलानी तेरे गोटे कथा एतिकी मात्र मु संकेत दउची पक्षीराज गरुड़ देखिला आज्ञा जेते डाकिले आ सुनिबनी ये तो राम झंकार तोलुची राम धनु तोलुची तेणु से राम रामायण जप करूला ता भीतर टिके गैप रहउची मझिरे टिके छड़ा रहउची नहीं ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय ये जो जप करछु ओम राम रामाय संगे संगे कहूची गरुड़ ओम राम रामाय नमो ओम राम रामाय नमो हनुमान जानी पड़ला मु कहला पर आउ किए कहूची जेतबेला राम आसियो हनु कानु को चलिगला से अन्य शब्द किछि जाउ न जेमती राम नाम सुनि देछि चक्षु खोली देला देखि मागला सम्मुखरे गोटे विशाल पक्षी दंडायमान से विशाल पक्षी पक्षीराज गरुड़ को हठात जानी पड़ला कहला किए तमे राम नाम जप करुछ मो सहित ताल दई मो राम झंकार को पुनः उच्चारण करुछ तमे किए पक्षीराज गरुड़ कहला भाई कौन जानी पारना थर हर हलानी बेक चुपी दब रे बापा ये तो विशाल पक्षी तथापि केड़ बड़ भय था से चिंता कला पक्षीराज गरुड़ हर हर होगा कहला कौन मन पड़ुनी मन पका मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर कथा आश्चर्य स्तंभीभूत होगा राम कथा कहूची त्रेता जुगे मो प्रभु हाँ कौन ना जिते बड़े इंद्रजित नागपाश बंधन में बांधी दे चली आसला से तमें हनुमान कि व्यतिव्यस्त हो पड़ो मो प्रभु केमी मुकुलित हेबे ना हाँ हाँ दुखर विषय ना से बड़े प्रभु मत स्मरण कले मु जत बड़े चली आसी मु हूँ सर्पंकर शत्रु मत देखा नाग माने समस्ते मुकुलित हो खसी गले प्रभु नागपाश बंधन मुक्त होते तमें संगे संगे महाप्रभु राम लक्ष्मण को कान्धरे धरी आकाश मार्ग हरी आसथिल हे हनुमान तुम प्रभु को नागपाश बंधन मुक्ति देइथला जे मु हूँ से पक्षीराज गरुड़ संगे संगे गरुड़ को कुंडे धरी पक्षीराज गरुड़ भाई कुआड़े आसल ना तुमको प्रभु डकई कौ प्रभु ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम डकई श्रीराम तो तुमने शुणीदेला संगे संगे पक्षीराज गरुड़ छाड़देला जो कहला यहाँ कौन कर गरुड़ भूल कर सचेतन कर तमें जो राम डाकी बोली मत कहल हे भाई से राम नाई ना अयोध्या नाई ना मो लक्ष्मण नाई ना मो सीता नाई सब अच्छी भाई किछि नाही सब अच्छी भाई अयोध्या अच्छी राम ठाकुर अछंती लक्ष्मण ठाकुर अछंती मां सीता भी अछंती गरुड़ तुम मो प्रभु को आखिर देखि आछो प्रभु मते पठेइचंती तुमको डाकी नबा मो प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर को देखिছো मां सीता ठाकुर देखिছো सानो ठाकुर लक्ष्मण समस्त को देखिছো हां भाई मते पठेइ दे हनु अश्रूल होगा हनु कहला भाई तुम सांगे मुझे जापारि कहीं जापारि जानिछ भगवान तुमको पक्षी दीटा देते भाई तमें साइकिल उड़ी पड़ेब मोर तो पक्षी नहीं मु कौन उड़ी उड़ी जापारि रही था मु मांकड़टा मु गछ डाले डाले जीवी दिया मारी मारी जीवी मु कौन तुम संगे दौड़ जापारि बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी रहउची नमस्कार।